Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase jamanadenw ma ni waati in na ka yira u la ka fɔ a ka jɛmukan man di ni o ye Thierno décrypté ko Thierno ka a walawala ni o daminɛnen an bɛ foli lase an fana baw ma an ka laadatigiw an ka dugutigilakaw fo ka taa bila an ka karamɔgɔbaw la an bɛ bɛɛ fo ni wagati in na ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka fɔ Thierno ka jɛmukan daminɛna ni o ye Thierno Ndiaye ye l'enfant de Ségou et de Fouta Toro men kanubagaw fo ka wale ɲuman dɔn ka malien fo diɲɛ jamana bɛɛ la aw minnu bɛ kan lajɛ Kayiba Jabate Kulikoro Mara Sikasokaw an bɛ aw fo ni o ye Kɛnɛdugu ye ka foli lase la cité des Balanzans ni o ye Segu Sikɔrɔ ani Balanzan don ne yɛrɛ bɔyɔrɔ fo ka taa se la Venise malienne ni o ye Mopti ye an bɛ foli lase Tɔnbɔkutukaw ani Gawokaw ni Kidalikaw ma Tawudeni ani Kucala ni waati in na a bɛ jɛmukan belebeleba in kɔnɔ ni o ye Thierno décrypté ye n b'a ɲini kanubaw fɛ bɛɛ ka na jɛmukan kɔni a daminɛna ni waati in na an bɛ retard la dɔɔni bi ka sababu kɛ ko kɛcogow ye sabula kunnafoni a baara ma nɔgɔn an bɛ u fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ mun kan ka fɔ an bɛ o ta mun man ka fɔ an b'o tɛntɛn ka se ka o bɔ a la o de ye sababu b'a to kuma dɔw la an bɛ bila retard la dɔɔni donc ni waati in na an bɛ alamisadonya la bi an bɛ utukalo o tile 19 san 2021 an bɛ o la bi maliyɛnw ala ka kalo in hɛrɛ ko ɲuman d'an ma bi kun ye asura ye surɔ silamɛw sira wajuru la an bɛ foli lase silamɛ bɛɛ ma wajuru kun bɛ yɔrɔ caman Mali kɔnɔ bi surɔ maliyɛnw an b'a fɔ ala ka dugawu ninnu bɛɛ kelen kelen minɛ an ka jamana ala k'a kan sago ye an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ bakun n'an ka denbaya fo ka taa se an ka jamana ma ka fɔ jamana in kɔni anw b'a ɲini jabaru masa fɛ degun mun b'anw ka jamana kɔnɔ kɛlɛko taasira la lakanako taasira la fo ka taa se kalanko ni kɛnɛyako ma dunkafa o sababu la an b'a ɲini jabaru masa fɛ a ka se ka o bɛɛ nɔgɔya aw ni ne ye maliyɛnw bi kun ye an ka dunba ye silamɛw ka dunba kun ye kunun ni bi ye an b'a fɔ ni asura in hali bi ala ka san wɛrɛ ta yira aw ni ne na ala ka si ni kɛnɛya d'an ma nin kana kɛ an ka asura laban ye san wɛrɛ ta ni o ye san 2022 aw ni ne an ka jɛ an k'o fana fete ɲɔgɔn fɛ tuguni ni waati in na a bɛ jɛmukan kɔnɔ an b'a ɲini an kanubaw fɛ a y'a partager diɲɛ don o don an bɛ sigi o de kan jɛmukan in bɛ sigi aw jamanadenw de ye ka sababu kɛ ko mun b'aw fɔ jamana kɔnɔ a ka se ka bɔ a kalama an tɛ se ka kuma bɛɛ kan n'a ye dɔgɔkun ta k'a lajɛ ka taa ntɛnɛndonya la fo ka taa bila juma la maliyɛnw anw bɛ kunnafoniw ta 2 3 4 2 3 4 a cayalenba tɛ tɛmɛ o kan nka an b'a bakurubaw ta i b'a sɔrɔ kunnafoni ka ca dugu kɔnɔ a ka ca jamana kɔnɔ nka an bɛ minnu da k'u sɛnsɛn o b'a jira k'a fɔ a kan ka bɔ olu de kalama a kan ka faamuyali sɔrɔ o la bi mun bɛ n ka nbala kɔnɔ bi maliyɛnw mun bɛ n ka nbala kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye k'anw ka sɔrɔdasiw attaquera bi maliyɛnw bonni ni o ye Mopti mara ye maliyɛnw bi fana man di tugun dɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka cɛden minnu bɛ yen ko ala y'u ka kalifa minnu la ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka yen kusaya u ma ni yan ye u y'a kɛ jamana ko mun kama ala ka a ɲɛ ka d'u ma maliyɛnw ala k'u garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma an b'a ɲini bɛɛ ka dugawu k'u ye silamɛ fara kerecɛn kan bɛɛ an k'an ka finitigiw an k'u sama dugawu la u bɛ ka anw de lakana n'i y'a ye anw bɛ dumuni bakɛ la Bamakɔ kɔnɔ yan n'i y'a ye anw bɛ sunɔgɔba la an furumusow kɛrɛfɛ n'i y'a ye an sigi bɛ gɛrɛndaw la an bɛ tesuru la an b'an jan ka yɛlɛ an bɛ tiga wɔrɔ k'a ɲimi maliyɛnw walahi maa dɔ den de bɛ ka anw ni lakana dɔ de denmuso dɔ de den bɛ ka an lakana woloden dɔ de bɛ ka an lakana mun b'a to an ka jamana kɔnɔ anw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na hɛrɛ ni baden kɔnɔ n'i y'a ye anw bɛ taa baarakɛyɔrɔw la n'i y'a ye anw bɛ wuli ka taa an ka jurumisɛnninw minɛ n'i y'a ye anw bɛ don mobili kɔnɔ ka 2e pont ni 3e pont ni 4e pont tigɛ maliyɛnw anw lakananen de don an kana ɲinɛ an ka cɛdenw kɔ fiyewu an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn wa n'a ye hali Thierno yɛrɛ bɛ kuma baden na Thierno yɛrɛ sigi bɛ kuma ba la bi bi in na jamana kɔnɔ ko kunnafoni di dɔ de den bɛ k'an lakana sinon n'a ganna an bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an b'an yɛrɛ ɲini sa o an bɛ boli an bɛ ca wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la an bɛ foli bila an ka senitigiw ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye ala k'u sara u bɛ baara min na an ka jamana kɔnɔ walahi maliyɛnw an b'an ka finitigiw sama duwawu la an kana ɲinɛ o kɔ sinon an bɛ kɛ fitiriwalew ye an da bɛna se a ma mun de ye anw ka cɛdenw sɔrɔ bonni ni o ye Mopti mara ye anw da bɛna se a ma nin waati kunkurunin na k'a walawala aw ye Thierno décrypté kɔnɔ n'an tilal'o la maliyɛnw an da bɛna se mun wɛrɛ ma tuguni a b'a kalama k'a fɔ kulubilenni ni a filɛ nin ye commune 1 na a cɛdenw diminen don a musotigiw dimi bɛ a denmisɛnnin ŋanaw diminen don wa u bɛ Thierno décrypté ka baarakɛyɔrɔ la u bɛ ouverture média baarakɛyɔrɔ la ka ban an bɛna tila k'u reçoit plateau kan ko mun de kɛn bɛ kulubilenni na maliyɛnw u selen don an ma k'u bɛna kuma ko bar de bɛna dayɛlɛ ni ka ɲɛsin u ka denbayaw ma ko bar dɔ de bɛna dayɛlɛ ni ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso dɔ ma olu musow n'u denw u bɛ si yɔrɔ mun na u bɛ dumuni kɛ yɔrɔ mun na maliyɛnw yɔrɔ mun dabɔlen don maaw ka sunɔgɔ yɔrɔ kama ko bar de bɛna dayɛlɛ ka ɲɛsin olu ma nin y'a kalo damadɔ ye a dugudenw ye wulikajɔ sabati ka nisɔngoya jira nka
yoro yere ko ni ya ta ka laje an ga Mali tɔgɔtigi ba dɔ k'a b'o de ka yɔrɔ la fana ni o ye Salif Keita ye ni dɔw k'a ma ko Salif Bilenni Maliyɛnw Salifu hakili la a bɛ CNT la k'o ka yɔrɔ do u dusu bɔn bɛ kosɛbɛ olu fana nan bɛ plateau kan u nan bɛ ouverture média la k'u bɛna kuma ko kuma b'u bolo bi ka ɲɛsin faamaw ma ko kuma b'u bolo bi ka ɲɛsin yɔrɔ mun n'a bɛna dayɛlɛ n'u b'a wele ko bar b'a yira k'a fɔ gulɔmi yɔrɔ boîte ni o ye dɔngɔ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ t'u yuguba yɔrɔ min na cɛw ni musow ɲaaminen ɲɔgɔn na olu kɔni u ka dalilu b'u bolo kun mun na u tɛ fɛ a ka dayɛlɛ ka ɲɛsin u ka denbayaw ma u bɛna o de fɔ plateau kan bi émission ka di kosɛbɛ a y'a partager n fani n baw n kanubagaw a y'a partager kɔlɔnjɛbakaw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na ko jɛmukan in daminɛna ɲɔnɔkaw bɛ bɔ a kalama cogo min na Musa Bamba n'a ka cɛdenw fo n'o ye Jajɛba denkɛ fo ɲɔnɔ an bɛ foli bila olu de Brest a bɛ Bamakɔ yan bi an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ka Tata Sira fo États-Unis n ka foli bɛ bila yen ani Masa Jakite Maliyɛnw a y'a partager nin waati in na jɛmukan an bɛna daminɛ nin waati ni kunkurunin na Maliyɛnw nka ko dɔ fana kɛra sɔgɔmada in na maaw ye ne yɛrɛ wele n yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ k'a ko ɲɛɲini ni u b'a wele ko Jɛnɛba ni Ami npogotiginin mun bɛ yen n'a b'a mamuso a bɛ gɛrɛ a mamuso la ka kumaw bila a fɛ anw bɛɛ b'a lajɛ politiki maa bɛɛ c'est à dire a bɛ waati tɛmɛ maa kan n'i y'a lajɛ i b'i yɛlɛ musokɔrɔba in yɛrɛ ni o ye an ba ye a bɛ to ka kuma caman fɔ anw yɛrɛ ka Seguka kan na n'i y'a lamɛn dɔrɔn i bɛ se ka yɛlɛ an delila ka npogotiginin yɛrɛ an y'a wele ka na plateau in sanfɛ yan ka se ka interview k'a kunna ko ninnu taabolo kan mun de nana ni nin ye fo ka na tɔgɔ s'a ma TikTok kan sɔgɔmada in na an yɛrɛ ye kunnafoni min an dabali banna an y'a mɛn k'a fɔ page dɔ de y'a bila k'a fɔ ko a fatura Allahu Akbar Ala k'a k'a ma si ye Maliyɛnw hali u delila ka nin ko kelen de kɛ hali a ma tɛmɛ nin dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔnɔ ko an ka page fana ka taa an ka page ɲɔgɔnna dilan k'a fɔ ko docteur Kebe fana ko Ala y'o fana ka kalifa minɛ o la an ko nk'an bɛ dugawu kɛ Ala k'a k'u ma si ye bi bi in na juguya de caman bɛ jamana in kɔnɔ yan maa ti maa fɛ tuguni koyi bɛɛ bi ka wulikajɔ de kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen i ŋaniya bɛna faga foyi a tɛ se ka foyi k'i la a bɛ taa dɛn ka taa ko dɔ kɛ k'o ɲɛsin ma an bɛna kuma o kan npogotiginin n'a tɔgɔ ko Jɛnɛba a delila ka na plateau kan n bɛ segin a kan baasi foyi t'a la nka an bɛna kuma a kan ko in kɛra cogo di ani fana an y'a ye page mun fana y'a bila ni o ye BT Media ye o page ye jɔnni ka page ye page in yɛrɛ an y'a ye an dabali banna an ko nin page tigi in nin ye Bashir Cham ka page ye dɛ nka an bɛna Bashir Cham yɛrɛ wele téléphone na a da ka don Ala ka walawala an b'an ka sponsor officiel fo k'u waleɲuman dɔn ni o fɔlɔ ye W7 n b'u fo k'u waleɲuman dɔn W7 dɔ bɔra maa minnu bɛ ko jabɛti b'u la dɔ bɔra aw fana kama an bɛ foli bila W7 cɛdenw ye ka Yɛrɛwali baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn ni o ye an ka Mali taji ye a ye taa ka taji ta Yɛrɛwali la a ka jamana taji don a ye taa ka taji ta Yɛrɛwali la o ye a ka jamana yɛrɛ taji de ye Yɛrɛwali anw b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ ka jamukan in jukɔrɔma tun don Ala ka barika d'u la Cɔrɔnɔ b'u fɛ Cɔrɔnɔ b'u kanu kosɛbɛ Ala k'an don ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli lase jɔnni fana ma n'o ye savon dima ye Maliyɛnw safunɛ kura bɔlen don anw ka jamana kɔnɔ 20 b'a la 50 b'a la da bɛɛ b'a la ni mun se b'i ye i b'o san i b'i kɔ a la a bɛ maa ka kurukurumisɛnninw ban a b'i ka beautéw bɔ a b'i nɔgɔkisɛ a b'a bɛɛ bɔ i la Maliyɛnw Ala ka barika don savon dima na ka Magic Mega Store ni o ye alimentation ba ye Clips Gambi n b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn ale de bɛ na ni américains ka produit dumanw ye Mali kɔnɔ boisson ɲɛnamaw ni biscuit ɲɛnamaw ani ka taa fara américains ka mɔniw kan n'u b'a wele ko Quaker o mɔni ninnu ka di kosɛbɛ ka taa fara minɛn caman kan américains ka minɛnw minnu da ka di ale de bɛ na n'olu ye ka bɔ nanzara jamanaw la an bɛ foli lase a ma k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ Maliyɛnw a y'a partager an bɛna don jɛmukan kɔnɔ nin wagatinin na bɛɛ kɔrɔtɔlen don ka se ka jɛmukan in kɔnɔ sabula nɛgɛ kanɲɛ 21 o tɛmɛna Bamakɔ kɔnɔ yan ka ban 19h de an b'a daminɛ nka komi Asura kow la kow cayara kosɛbɛ surtout jɛmukan yɛrɛ kɔnɔ an bɛ labɛn dɔw la waati in na o de kɛra sababu ye ni a daminɛna retard la dɔɔni an b'o hakɛtigɛ ɲini kɛ an kanubaw fɛ an bɛna daminɛ ni jumɛn ye Maliyɛnw o ye anw ka sɔrɔdasiw ye Maliyɛnw a ye dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye a ye dugawu k'an ka sɔrɔdasiw a ye dugawu k'an ka cɛdenw ye opération Maliko théâtre a b'a kalama k'a fɔ ni y'an ka sɔrɔdasiw ta k'a lajɛ bolofaraw bɛ yen ni tɔgɔ de dan bɛ an ka sɔrɔdasiw ka o groupe la Maliyɛnw ko dɔ fana kɛra sɔgɔmada in na wuladanin na midi tɛmɛnen kɔfɛ Maliyɛnw ko mun bɛ yen nɔ ko a ye an dusu kami tugun a y'an dusu kami an b'a ɲini jamanadenw fɛ a ye sigi partageli kan c'est pour soutenir vraiment les forces armées maliennes anw ka cɛdenw olu minnu bɛ ka anw lakana kungo kɔnɔnaw la an bɛ dugawu san u ma sɔgɔmada in na kɔrɔfɔ la an bɔra ka chef d'état-major ka communiqué la an y'o ye an tilala ka forces armées maliennes mɔgɔw fana ka communiqué tuguni ka Maliyɛnw ko k'a jira k'a fɔ mun kɔni ye nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni o ye midi waati ye waatiw kɔnɔ
an ka sɔrɔsiw ka mobili maliyɛnw ko dɔ de ye a lajɛ ka se ka taa bɔmu don a kɔrɔ k'u piéger ka t'u ka mobili ka taa bɔmu don a kɔrɔ cogo dɔ la cogoya mun bɛ yen ko a ɲɛma sɔrɔ fɔlɔ ko lorsqu'un véhicule piégé a d'abord explosé a y'a lamɛn dɛ suivi de tirs intenses sur le convoi o b'a yira k'a fɔ mobili in explosé ani bamanci minnu bɛ ɲɔgɔn na o kɛlen ka bɔmu de don mobili kɔrɔ ka explosé o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ ka taa u ni dugu min ka surun ni o ye Boni ye maliyɛnw marifaci de daminɛna yen a kɛra sababu ye u balila an ka maaw la a kɛra sababu ye ko dɔ kɛra ko mun bɛ yen k'a y'an dusu kasi an y'a ye k'a fɔ k'an ka maa caman bɛ yen minnu bɔnɛna u ni la an ɲɛ bɛ mun na chef d'état-major ka kɔrɔfɔ la ko le bilan provisoire fait état de 15 morts et des blessés côté Fama o kɔrɔ mun dɔnna fɔlɔ an bɛ mun na fɔlɔ maa 15 et que sɔgɔmada in na kunnafoni minnu n'an y'a sɔrɔ a fɔra ko maa 11 k'o de bɔnɛna ani la o b'a yira k'a fɔ yanni su in na cɛ dɔ faralen bɛ sɔrɔ a kan ka na maa 15 la maa mun blessera k'o fana bɛ taa maa 10 dɔɔnin na o blesséw la an ye mun mɛn maa 9 bɛ yen ko olu de ta juguyara la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kɔrɔfɔli la k'a bɔlen b'a fɛ dɔw fana bɛ yen minnu dunnen don maliyɛnw ni de kɛra anw ka sɔrɔsiw la Boni kɛrɛfɛ Boni ale bɛ Mopti mara la an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye minnu tora nin ko in na Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma n bɛ segin a kan don o don sɔrɔsiw bɛ yan anw de kama sɔrɔsiw bɛ yan anw jamanadenw de ka sunɔgɔ kama ni ko y'u sɔrɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ i bɛ se ko o ko la i bɛ se dugawu o dugawu la i bɛ se dɛmɛ o dɛmɛ la an k'o kɛ ka ɲɛsin u ma nin ko mun n'a kɛra maliyɛnw an bɛ dusu kasi mɛ tuguni bi donba barikama in na Ala ka hɛrɛ k'u ye minnu bananen don Ala k'u bɛɛ nɔgɔya ni de kɔni kɛra bi Boni ni o ye Mopti mara ye maliyɛnw ka bɛn utukalo o tile 19 ma san 2021 Ala kana ɲɔnɔ wɛrɛ kɛ hali bi Ala ka lakana caya kow la an b'a ɲini bɛɛ k'a partager Ala ka lakana kɛ kow la Ala kana ɲɔnɔ wɛrɛ kɛ tuguni anw ka cɛdenw na bilen tuguni nin ka kɛ o bannen pewu an b'o ɲini vraiment hali bi masa Ala fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw mun de bɛ sen kan sɔgɔmada in na an ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ tuguni Bamako kɔnɔ kunnafoni mun fana bɛ yen ko anw welela yɛrɛ welela la k'a sababu kɛ Jɛnɛba in yɛrɛ dɔgɔmuso ye Jɛnɛba nana an ka plateau kan yan ni o ye an mamuso anw mamuso c'est-à-dire an mamuso o mɔden Jɛnɛba ni Amisa u b'a fɔ ko Jɛnɛba ni Ami u dɔnnen don kosɛbɛ a nana an ka plateau kan yan an bɛna kuma o fana kan rapidement mais hali bi n b'a ɲini vraiment jamanaden bɛɛ fɛ an kana ɲinɛ dugawu kɔ an kana ɲinɛ dugawu kɔ an ka sɔrɔsiw yɔrɔ sɔrɔsiw mago bɛ anw de ka dugawu la jamana in bɛ yɔrɔ min na bi lakanabaliya maa si ka laɲini tɛ lakanabaliya an ka jamana kɔnɔ a ka di bɛɛ ye an ka jamana bɛ yɔrɔ min na nin waati in na bɛɛ ni sabati de kana Mali kɔnɔ o tɛ ɲɛ f'an ka ɲɔgɔn sama dugawu la an ka ɲɔgɔn sama hakili ɲɛnamaw la ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma anw b'a ye kuma caman an ka cɛdenw maa dɔ bɔnnen n'a nin na maa dɔ sara nka a ka d'an ye a ka ban ten il est temps réellement que joli ka kɛ kow la an b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka an ka sɔrɔsiw sama dugawu la bɛɛ k'u sama dugawu la minnu bɛ Gawo minnu bɛ Sevare minnu bɛ Mopti maraw la minnu bɛ Tɔnbukutu ni Kidali minnu bɛ Tawudeni minnu bɛ Menaka an b'aw bɛɛ sama dugawu la minnu bɛ Yuwaru an ka foli bɛ s'u ma fo ka taa se Forsati mɔgɔw ma olu minnu fana bɛ lakanaw la an ka Mali kungo kɔnɔnaw la an b'a bɛɛ kalama an bɛ dugawu sama u bɛɛ ma Ala k'u bɛɛ lakana maliyɛnw n'an ɲinɛ n'u kɔ a bɛ n'a fɔ an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ Ala k'an kisi maliyɛnw Ala kana kɛlɛ in Ala kana a déborder hali bi Ala ka bɛn ni sabati na mun b'a to anw bɛ se k'an jɛ an fɛ jamana kɔnɔ cogo min na sinon dɔ kɛra kɛlɛ in na dɛ dɔ kɛra wa u bɛ taa bali an ka cɛdenw de la wa walima mun de bɛ sen kan wa kɛlɛkɛyɔrɔ in kɔni na kɔni maliyɛnw an bɛna commencer ni ka se ka ko tɔ ɲɛɲini ni mun bɔra a tɔ kɔnɔ inshallah an na se ka na da o da aw tulo kan maa mun kɔni mɔgɔ minnu kɔni sara nin waati in na maa 15 k'a bɛ taa o bɔɲɔgɔnko la maa minnu bɛ yen k'olu blessera a yɛrɛ bɔra k'a ye a bɛ taa maa 10 ani dɔɔnin na ko maa 9 b'a la minnu ka blessure juguyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔfɛ an ye jumɛn wɛrɛ mɛn tuguni ko a bɔlen b'a fɛ dɔw fana tunun b'a la k'o bɔlen b'a fɛ donc o b'a yira k'a fɔ vraiment le dégât est très énorme maa 15 ka ca vraiment Ala ka hali bi an ka sɔrɔsiw kisi ni janfa ninnu ma an bɛ taa in na maliyɛnw sɔgɔmada in na an kɛlen ka kunnafoni ye n bɛ segin a kan ni Jɛnɛba ye ɲɔgɔn sɔrɔ wulada in na o waati y'a sɔrɔla an ye kunnafoniw mɛn an yɛrɛ dabali banna aw hakili b'a la dɔgɔkun in kɔnɔ maa dɔw sɔrɔla minnu ye ko dɔ fana kɛ anw na anw t'a dɔn maa minnu bɛ nin ko ninnu kɔfɛ u bɛ ka nin mun de kɛ nka
angele ka ye ka fɔ ko page mun y'a bila an ɲɛ b'a sɛbɛn na page in sanfɛ ko BT Media a y'an dabali ban ne ko an ko BT Media cɛmisɛnnin mun bɛ BT Media kɔfɛ ni o ye Basiru Cam ye n ko n bɛ nin dɔn n bɛ nin wele k'a lajɛ mun de y'a bila nin kunnafoni na a ko Cɔrnɔ i ɲɛ bɛ page mun na n'u kɛmɛ ka nin bila ka ɲɛsin npogotigini ma nin tɛ ne ka page yɛrɛ ye nin tɛ n ka page ye a tun bɛ ka kuma i b'a fɔ ko maa min bɛna kasi anw t'a dɔn maa mun bɛ sɔn ka taa kunnafoni dɔ bila ka taa fɔ ko karisa sara k'a sɔrɔ a ma sa wa nin caman de bɛ kɛ Mali kɔnɔ hali kɔsa in na Usumani Serif Ayidara denmuso dɔ fana bɛ yen u delila k'a ɲɔgɔnna k'o fana na Usumani Serif Ayidara ni o ye Ansarudini mɔgɔw ka ɲɛmaa ye u delila k'a kɛ hali a woloba dɔ fana na k'o fatura k'a sɔrɔ a ma fatu a bɛ balo la ne ko adamaden ni bɛ se ka juguya cogo jumɛn fo ka taa se i bɛ taa i kana hɛrɛ se mɔgɔ ma nka i da bɔ a tigi ka kow la f'i bɛ tila ka taa fɔ a tigi ye k'o tigi fatura an maliyɛnw juguya bonyana an ka jamana kɔnɔ dɛ maliyɛnw hinɛ banna anw ka jamana kɔnɔ juguya de cayara kosɛbɛ kosɛbɛ fo maa dɔw bɛ se ka u yɛrɛ maa ɲɔgɔn ka fagali ŋaniya ni a ye nka n'an bɛ taa an bɛ se o kɔnɔna na n y'a essayer n ko a kun ka di n ye ni ka se ka Jɛnɛba de sɔrɔ mais malheureusement ma se ka Jɛnɛba sɔrɔ n ko n bɛna Jɛnɛba ɲininka k'a bila la nin ko in kɛra cogo di nka malheureusement ma se k'ale sɔrɔ téléphone na a ko baasi t'a la an yɛrɛ a yɛrɛ ka page sanfɛ a fana kumana an ɲɛ b'a la a n'a ka musokɔrɔba ko baasi foyi t'u la alhamdulilayi rabbil alamina nka page in tigi fana ni o ye Basiru Cam ye n y'ale fana sɔrɔ nka n bɛna lajɛ ni ka se k'ale fana ɲininka sabula ale de tun ka numéro ko o bɛ page kan o sera ka kɛ cogo di mun de bɛ exactement nin ko in na pourquoi u bɛ taa page wɛrɛw ni ka se ka taa mɔgɔ ka page dayɛlɛ ka taa kunnafoni lankolonw di a kan kunnafoni minnu bɛ yen k'a bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ k'i danbe bɛɛ bɔ i la Basiru tari baasi t'i la. Allo, bonsoir Thierno. Somɔgɔw bɛ di? Kori baasi t'i la. Nba. N b'i ni ka équipe bɛɛ lajɛlen fo Ouverture Media Diefaka ale ni Mangara b'u bɛɛ lajɛlen fo. Merci. Mais Thierno yanni n ka don kuma la. Sɛbɛnni on dirait sɛbɛnni a y'a kɛ cogo min na les gens ni vidéo yɛrɛ sanfɛ. Je pense que mɔgɔ caman tɛna n'a faamu n'a y'a kɛ ko une page dénommée BT Media. Caman tɛna faamu aw tun b'a kɛ fausse parce que fausse de don a yɛrɛ tɛ. Bon ni aw y'a kɛ BT Media ye tan cogoya la dɔrɔn ni mɔgɔ y'a kalan maliyɛn caman tɛ vidéo lajɛ o vidéo lajɛli ma nɔgɔ mɔgɔw ma. O ye tiɲɛ. Bon dɔw bɛ n'a kalan dɔrɔn u b'a fɔ a tiɲɛna ja BT Media mɔgɔw ka yɛrɛ olu de ka baara don aw tun b'a kɛ une page fausse page kolon de don. Page yɛrɛ tɛ sinon page yɛrɛ bɛ yen a ma bila o sanfɛ. D'accord. Voilà, ale page yɛrɛ bɛ yen a abonné bɛ 180 000 et quelques. Mais page kolon tɛ hali 3 000 bɔ a ɲɔgɔnna y'aw sɔrɔ aw fana kan ka faamu. Kosɛbɛ. Voilà, fausse de don aw kan ka sɛbɛnni yɛrɛ falen parce que caman bɛ sɛbɛnni dɔrɔn de kalan. Non mais o bɛ se ka kɛ fili ye technicien ka yɔrɔ la nka o tɛ problème ye u bɛna tila ka o yɔrɔ jateminɛ. Voilà, u k'a fɔ fausse page. Maintenant ɲininkali bɛ yɔrɔ mun na i fana ye kunnafoni in sɔrɔ wa? N y'a sɔrɔ n ye appel min sɔrɔ bi sɔgɔma ani sisan cɛ Thierno. Nin kɛra cogo di? A bɛ appel 1000 bɔ. Tiɲɛna a ye ne degun tiɲɛna ne delilen bɛ réseau ko na mais bi ta ça m'a dépassé. Parce que ne ma miiri n ko hadamaden bɛ se ka juguya ka se nin niveau ma cogo o cogo ne ma miiri a la quoi. Ne ye min kunkolo munumunu n ko jɔn bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'i miiri k'i sigi cogo di ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka saya nkalon da la ten ne dépassé la bi dɛ Thierno. O fana tɛmɛna ka bɔ yen. O publication in kɔnɔna la parce que a tigi b'a fɛ ka mal kɛ ne yɛrɛ de la ne en personne. A ko n'i ye nin kɛ u delilen bɛ nin ko nin na mɔgɔ faga fɛn ninnu u bolo yɛrɛ fɛn ba tɛ mais en personne a b'a fɛ ka mal kɛ ne de la ne yɛrɛ. Donc a ka publication in kɔnɔna la a tilalen a ka saya annonce ko ninnu bɛɛ la a ye ne tɔgɔ de sɛbɛn ko Basiru Cam ka tila ka numéro fana bila k'o ye ne ka numéro ko Orange Money. Thierno e bɛ ne dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn en personne. Ne bɛ bɔ hali ni ne bɛ Orange Money kɛ hali ni ne bɛ Orange Money kɛ ne bɛ taa kɛ ne yɛrɛ ka numéro privé de yan. Thierno e ye ne wele nin numéro mun na e ye ne wele nin numéro mun na dɛ nin numéro kelen u taar'o de bila page in kan. Mais nin numéro in de b'i ka page dɔ in sanfɛ yan. Ayi ne yɛrɛ ka page bɛ yen en personne ne yɛrɛ ka page bɛ n tɔgɔ la. Ouais mais u ye ka numéro sɔrɔ cogo di k'a bila kan? Page ne ka numéro bɛ page Facebook kan ne ka numéro ne yɛrɛ ka page fana bɛ n delila k'a la photo ci ma i ka fɛngɛ la. Ne yɛrɛ ka ne fana ka page b'a dama mun ni BT Media ye mɔgɔw caman ko Basiru ta de don parce que a sɛbɛnnen don BT Basiru Cam Media. N bɛna mɔgɔ caman bɔ a fili la so in na. BT Media ye komi entreprise de. I m'a faamu wa? Mɔgɔw de b'a kɔnɔ a caman ne yɛrɛ b'a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ baara k'a kɔnɔ. I m'a faamu mɔgɔw ka ca. Donc ne cousin dɔ de nana ni initiative ye. Ale fana tɔgɔ daminɛ ne tɔgɔ daminɛ jamu même TikTok.
donc ale de y'a créé mais ale mɔgɔw t'ale dɔn réseau kan mɔgɔw bɛ ne de dɔn bon ne ko ne b'a assumé ni mɔgɔw ko ne de t'a dɔn problème t'a la an bɛɛ b'a kɔnɔna la mais entreprise de mɔgɔw ka ca kɔnɔ ne kelen ta tɛ ni ko n t'a dɔn n b'a la i m'a faamu n yɛrɛ bɛ page in kɔnɔ Thierno an bɛ kuma surunya komi i ka ko ka ca mais nin kɛlen i ye wulikajɔ dɔ sabati a ko la ni ala sɔnna ma sini an kan ka wuli k'an jɔ parce que mɔgɔ caman ye ne wele u bolo de ko anw yɛrɛ de bɛ ka nin ko in kɛ quoi wallahi billahi i bɛna wuli k'i jɔ i bɛna mun kɛ est ce que a fɔlen i ni jɛnɛba yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye wa parce que c'est très grave n taara fɔ ale yɛrɛ fɛ yen an ye ɲɔgɔn ye en personne n y'a mamuso ye n y'a ye n yɛrɛ y'a mamuso ye cogo min na a ma diya n ye bi cɛ dɔ hadamadenw man ɲi musokɔrɔba in yɛrɛ ja tigɛra bon an ye ɲɔgɔn ye an ye échange kɛ ale ko sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faama bulon na cɛ dɔ n t'a fɛ ka don a bɛɛ détail bɛɛ la a tigi kana dugu bila quoi sinon an ye dɔw détecté ka ban mais n tɛna don détail la a bɛ se ka kɛ a tigi kulo b'an na a bɛ siran a bɛ dugu bila mais anw tilala an ka baara la ka ban sini sɔgɔma ni ala sɔnna ma n'a kɛra cogo min na a y'a bila Facebook kelen kan cogo min na ka nkalon tigɛ anw fana bɛ bɔ k'a publier o Facebook kelen kan k'a yira diɲɛ bɛɛ la hali ale kelen de bɛ sɔrɔ k'a ka page in fana kɛ tan a bɛ minɛ d'accord donc Bachir vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ko in ala k'a tiɲɛ bange amina yarabi merci beaucoup mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn en réalité olu b'a dɔn ne tɛ sɔn nin ko nin ninnu ma e ni ne yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Thierno bon donc i b'a fɔ i ka mɔgɔw ye u k'a yɔrɔ in k'a fara kan dɔrɔn fausse page n'u y'a to BT Media la mɔgɔ dɔw sigi ka ca Thierno non Bachir kana jɔrɔ o la kana jɔrɔ non a ka yɛlɛma parce que n dɔnbaga caman ye wele sisan k'a y'a sɛbɛn cogo min k'a ma ɲa ko Thierno ye n ka mɔgɔ ye Thierno tɛna sɔn ka fɛn kɛ n na mun man di n ye problème foyi t'a la u b'u wele u b'a yɛlɛma parce que ni dɔw y'a ye directement u b'a fɔ a tiɲɛ na Thierno ka mɔgɔw yɛrɛ y'a sɛbɛn ko BT Media mɔgɔw yɛrɛ de don u t'a ɲini k'a faamu quoi non c'est vrai maliyɛn bɛ ten de ni ko kɛra dɔrɔn u bɛ da la un coup c'est vrai problème t'a la voilà an bɛna tila ka o ɲɛsɔrɔ merci merci beaucoup d'accord donc maliyɛn a bɔra ka Bachir ka fɛn lamɛn ale de ta ye page in ye ni o ye BT Media ye a yɛrɛ bɔra k'a ka kunnafoni ko lamɛn ko in ko a kɛra tan u taara npogotiginin in fana photo de ta ni o ye an dɔgɔmuso ye Jɛnɛba a bɔra an ka plateau kan yan k'o fana fatura Jɛnɛba an bɛ dugawu kɛ i ye ala ka a k'i ma si ye n dɔgɔmuso don ala k'a k'i ma si ye ala k'a kɛ sababu ye i ka kɛ musokɔrɔnin ye i ka kɛ musokɔrɔnin ye i ka san 100 sɔrɔ an b'o ɲini Jabaru masa fɛ i mamuso fana ni o ye an yɛrɛ mamuso ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka si d'a ma hali bi ala ka kɛnɛya d'a ma maliyɛnw ni de caya mɛ dɛ anw fana ta kɔni kɛra la an t'a si dɔn u taara ne yɛrɛ photo fana ta ka taa page dɔ créer ka taa bila k'a fɔ ko ne bɛ wari caya i b'a fɔ béninois ninnu ka maa ninnu a tɛ to k'u ye wa u bɛ page sanfɛ u b'a fɔ k'olu bɛ kɛ millionnaire ye ko n'i ye 10,000 di olu ma olu b'i ka wari kɛ 10,000,000 ye n'i ye 100,000 ci u ma u b'i ka wari kɛ 1,000,000 ye ka taa ne photo ta ne ka bazin bɛ na n sigi bɛ yɔrɔ mun na ka t'o ta ka t'o nɔrɔ ka taa wari caman ta ka t'o nɔrɔ ɲɔgɔn na ko ne bɛ se ka wari caya ko ne bɛ se ka 4,000 kɛ ko 8,000 ye ko ne bɛ se ka 10,000 kɛ 20,000 ye o dalu jumɛn bɛ n bolo n bɛ se k'o kɛ cogo di nin de foyi ye juguya kɔ ka maa tɔgɔ tiɲɛ ka maa danbe bɔ a la ka an ka tɔgɔw bɔ a la maa minnu bɛ yen k'olu fana dan banna olu ka tigɛ an na nka minnu bɛ cɔrɔ dɔn olu b'a dɔn anw de sɔn ko parce que fo ka diɲɛ wuli mun bɛ taa an bila wari caya la mun bɛ taa an bila ko n bɛ se ka dɔ kɛ nafolotigi ye n'o don n yɛrɛ tɛ taa avion caman san n yɛrɛ n tɛ taa bateau baden san n'o don n tɛ taa diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ an b'a ɲini jamanadenw fɛ dɔw ka mɔgɔw k'ale ka dɔ bɔ vraiment juguya la quoi nin ko ninnu ye juguya ko de ye ka tila ka taa fana kamalen mun fana n'o ye docteur Kebi an bɛ ka dugawu kɛ hali bi hali kunna sini artistes farala ɲɔgɔn kan mun b'a to ka se ka Asimi Goyita ka remercier k'a fɔ ko jamana faralen d'u kan mun b'a to ka se ka docteur Kebi a n'a taamaɲɔgɔnw olu yɔrɔ ye k'u b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a f'u bɛɛ ala ka si ni kɛnɛ d'u ma ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye maa minnu bɛ nin ko in kɔfɛ ka maaw tɔgɔ tiɲɛ ka ni nkalonba sugu ta ka ni saya nkalon ta ka da maaw la ala k'aw kɔ jira diɲɛ na n'i ye saya nkalon ta ka da maa la o ye kojugu ye a mɛn o mɛn saya bɛna s'i yɛrɛ ma o saya bɛna s'i yɛrɛ ma inshallah dɔ kɛra nin juguyaba de la jamana kɔnɔ an bɛ se k'an si kɛ tan jamana yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ fiyewu cogo na sugu si la fo mɔgɔw k'ale ka nkalon ta ka da ɲɔgɔn na wa i kana c'est à dire que nkalon dɔ ta ka da maa la n ka saya mɔgɔ bɛ dugawu mun yɛrɛ kɛ wala ka si ni kɛnɛya d'a ma e bɛ taa fɔ karisa ko sara nka maliyɛnw an bɛ dugawu k'an yɛrɛbakun ye bi donbaya in kɔsɔn bɛɛ ka dugawu k'i yɛrɛbakun ye mali bɛ ka taa sira mun kan anw t'a dɔn anw ka jamana a bɛ ka taa cogo o cogo la tuguni mali kɔni anw kamana bɛɛ gɔnna an ka jamana ko tɔ la tuguni juguya de barika bɛ ka bonya jamana in kɔnɔ maliyɛnw hinɛ banna mali kɔnɔ a mɛnna maa minnu bɛ hinɛ olu bɛ yen dɛ n ko de y'a to ala bannen don ka diɲɛ wuli ko sabula ko ala ko n'ale ka maa ɲumanw dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ k'ale bɛ diɲɛ wuli ala kana diɲɛ wuli k'anw don yan
maliyɛnw maa ɲumanw de bi yan o de y'a to hali bi o hinɛ kelen kelen o de bɛ ka boli jamanadenw kan an b'a fɔ ala k'o maa ɲumanw jaya nin waati in na maliyɛnw yani an k'a lajɛ ka kulubilenni maaw wele an bɛna olu wele ka na plateau kan an balimakɛ dɔ bɛ yan a tɔgɔ ko Kone i tɔgɔ ni jamu i kan kɔrɔta Mamadi Kone maliyɛnw lujuratɔ don a ka bere fila bolo a ma ŋɛnɛ a se b'a dimi an b'a ɲini jamanadenw fɛ a ye nin yɔrɔ partager rapidement k'a yira k'a fɔ Mamadi Kone a sera ma maliyɛnw ni dɛmɛ sira ye k'a mago bɛ jamanadenw ka dɛmɛ na ale bɛ baara de kɛ ni o ye nɛgɛ dilan ye o tɛ wa i yɛrɛ k'i da don a la Cɔrɔnɔ yani n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ n bɛ tasi bila kɛ ka se an ka sɔrɔsiw yɔrɔ vraiment ne ka baara ye girage baara de ye e ka baara ye girage baara ye i kan kɔrɔta n bɛ girage de dilan ani camion bon n bɛ girage dilan kɛ n kun b'a kɛ an b'an ka machine préparer anw yɛrɛ ye donc an b'a nɛgɛjuru ta n'an b'a fɔ a ma ko fil-galba an b'a bayɛlɛma ka kɛ nɛgɛ ɲansan ye n'o tubabuw b'a fɔ a ma ko girage donc ne bɛ o baara de kɛ d'accord donc n ye a daminɛ n y'a kalan 2008 k'an to kalan na donc mais n k'a ta ka kɛ n ka baara ye normal yɛrɛ yɛrɛ la o kɛra 2014 n ye baara kɛ n kɔrɔkɛ ka atelier kɔnɔ ale tun bɛ baara kɛ Kanajigi la donc n ye san k'a daminɛ 2014 la fo ka taa bila 2017 la n kun bɛ baara la ale ka atelier kɔnɔ donc n bɔra yen 2018 ka taa Sénégal ala y'a kɛ n ka apprenti minnu ni y'olu former olu ye n sɔrɔ Sénégal d'accord donc an ye baara continuer ɲɔgɔn fɛ Sénégal ye ala y'an garisɛgɛ atelier la boli m'a fɔ i kan sisi mɛ dɛ t'i kan kɔrɔta dɔɔni mɔgɔw k'a mɛn ka ɲɛ ala y'an garisɛgɛ atelier la yen an ye atelier yɔrɔ dayɛlɛ an yɛrɛ Sénégal bon komi n ka denmisɛnninw bɛ Sénégal yen u bɛ baara la donc n yɛrɛ y'a décidé ko n bɛna yɔrɔ dɔ dayɛlɛ i yɛrɛ y'a décidé k'i bɛna yɔrɔ dɔ dayɛlɛ i yɛrɛ ye n ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ n yɛrɛ ye Mali la yan d'accord n nana ni somme min ye n nana sɔrɔ wagati ka gɛlɛn yan kosɛbɛ donc o kɛra sababu ye n ma se ka installer Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ d'accord n tagara village yan fan dɔ fɛ donc an bɛ don min na i ko bi n mago bɛ dɛmɛ na ka se ka nɛgɛjuru sɔrɔ n yɛrɛ ye ka baara kɛ parce que nɛgɛjuru ko de bɛ n na d'accord ani ka atelier augmenter kosɛbɛ mɔgɔ 4 yɛrɛ bɛ n bolo yan déjà mɔgɔ 4 b'i bolo yan ka ban olu bɛ kalan na n bolo donc n ka se ka moyen sɔrɔ n yɛrɛ pour que n ka se ka na installer Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan ka atelier augmenter cogo min na ka se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ donc pour que handicapé tɔw fana ka jarabi n'a ka baara kɛ walasa handicapé tɔw fana ka jarabi la o fana ka dusu ta ka baara kɛ o tɛ wa téléphone numéro de b'i bolo wa awɔ téléphone numéro o ye combien 91 29 38 66 c'est ça 89 91 29 38 66 n'i weele la dɔrɔn i bɛ sɔrɔ ala k'i garisɛgɛ maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ lujuratɔ don a tɔgɔ ko Amedi Kone Mamadi Kone lujuratɔ don a yɛrɛ ɲɛ t'a la n b'a kɔrɔta maaw k'a ye n tɛ k'i jira diɲɛ na dɛ nka pour que maaw ka d'a la i y'a faamuya parce que bi bi in na adamadenw dalen tɛ ko la lujuratɔ don nka nin t'a yɛrɛ ka laɲini ye ni ala ka kɛtaw ye a ye dusu de ta a bɛ baara kɛ depuis Sénégal k'a ye gɛlɛyaw de sɔrɔ yen a nana bi ale bɛ se nɛgɛjuru baara de la a bɛ se nɛgɛjuru baara mun na ko machine dɔ de bɛ yen o de b'a jɛ nɛgɛ in walasa a ka baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na ko a bɛ ala ka maa ɲumanw wele walasa ale kana segin k'a fɔ k'a bɛ taa delili la parce que an b'a ye lujuratɔ caman bɛ yen minnu bɛ taa delili la gudɔrɔndaw la bon o t'ale ka laɲini ye savoir faire dɔ b'a la ko dɔ b'a la n'a bɛ mun dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye nin baara in ye maaw ka girage munumunu ninnu a bɛ se k'o nɛgɛw dilan fo k'a ɲɛ donc k'a mago bɛ silamɛw ka dɛmɛ na dɔrɔmɛ kelen man diya ba kelen ma dɔgɔ tɛ ba kelen man diya sa dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔ tɛ yan wala n da filila sa donc ko ni a ye fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye mun b'a to a bɛ se k'a ka nin entreprise in ka développer ka maa wɛrɛw ta la donc ale tɛ fɛn ka segin bɔlɔnkɔnɔna na ka taa delili la ale tɛ fɛn ka segin bɔlɔnkɔnɔna na ka taa fɔ mɔgɔw ye ko didala gɛri bɔ ale tɛ fɛn ka taa a suru a kɔrɔkɛw n'a balimaw yɔrɔ k'u ka ɲama ka 200 d'a ma a ka t'e sigi o sababu la baara ka d'a ye nka machine in kɔni o dɔrɔn de b'ale jɛ walasa a ka se k'a ka nin entreprise wuli k'a jɔ wa o kɔnɔna na a bɛ se ka maa baden ta baara la o tɛ yan
maa caman a bɛ se ka minnu da baara la. Bon, n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ c'est très important. Machine an b'a dilan bolo de la normalement. A b'a dilan bolo de la normalement. Bon ni n yɛrɛ sera ka n sigi ka n hakili jagabɔ ka électronique dɔ dilan moteur k'o k'a la donc a bɛ dilan moteur la sisan courant na. Très bien. Donc o développement tɔw bɛ n kunkolo la mais moyen ko de kɛlen don ka manquer. Moyen ko dɔrɔn de b'i la. Moyen ko dɔrɔn de bɛ n na. D'accord. Donc a ka di n ye ambition yɛrɛ ye min ye ka se ka dilan ka bonya a fɛn bɛɛ ka se ka kɛ moteur ye donc pour que n fana ka fɔ ko n fana ye fɛn dɔ créer diɲɛ kɔnɔ yan. K'i fana ye fɛn dɔ créer diɲɛ kɔnɔ yan. Hali min sara san 100 min fana bɛ to. Vraiment ala k'a nɔgɔya i ye koni i faw tulo b'i la i baw tulo b'i la se bɛ i kɔrɔkɛ minnu ye olu tulo b'i la u b'i dɛmɛ u b'i dɛmɛ wa n'u y'i dɛmɛ i fana k'i ɲɔgɔnna lujuratɔw ta baara la i y'a faamu wa i fana k'u ta baara la entreprise na a bɛ kɛ sababu ye hinɛ parce que ni hinɛ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛ ala b'i dɛmɛ ala k'i dɛmɛ merci a ka téléphone numéro an bɛ segin a kan o ye 91 29 38 66 91 29 38 86 o ye 66 36 66 ma fili sa kana ɲina a ma fili merci beaucoup ko nin an b'i fɔ k'i waleɲuman i sigilen to yanni publicité ka tɛmɛ donc maliyɛnw an bɛna kulubilenikaw reçoit tout de suite plateau kan a y'a partager ko de bɛ dugu kɔnɔ ko Salifu Keyita ni o ye anw ka Mali dɔnkilidala ye k'o ka yɔrɔ don ko yɔrɔ in b'o ka yɔrɔ de la m'a fɔ n k'o ta de ye baara in ye dɛ mais ko dɔ de ta don k'o ka yɔrɔ don olu diminen de don ko baara in bɛna dayɛlɛ ka ɲɛsin u ka denbaya ma k'a bɛna dayɛlɛ ka ɲɛsin u muso n'u denw ka yɔrɔ ma ko olu bolo n'o kɛra olu muso n'u denw bɛ bila danger la u ka éducation ko bɛna bila danger la k'olu tɛna se k'u sigi ten olu de ka kɔrɔfɔ don dɛ u bɛna n'a plateau ka se k'a développer k'a walawala aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an b'a ɲini bɛɛ k'a partager donc nin waati in kɔni na an b'a fɔ ala ka si ni kɛnɛya d'an ma k'a fɔ minnu ɲɛmɛ ka taa photo bila ko maaw sara saya tɛna ɲin'u yɛrɛ kɔ hali kɔsɛ n'an dara kaburudo la an y'an don kuma la fana kaburudo gardien dɔ fana ko bɛɛ dalen bɛ yan k'ale kunnafonidila bi yan n ko kunnafonidila bi yan e hakili ma jigin maa si la kunnafonidila kɔ n ko ne fa n fana ka sabali dɛ anw bɛ baara ɲuman min na nin waati la n ko ni ala ɲinana anw kɔ nin waati la n ko de ka ɲi o b'a to anw bɛ se ka maa caman dɛmɛ o b'a to anw bɛ don mɔgɔ caman jigi kɔrɔ o tɛ wa o ka ɲi de si de ka di anw ma o n'anw ye san 90 sɔrɔ o ka ɲi an nafa ka bon yan'an ka 90 ka dafa an bɛ don maa caman jigi kɔrɔ donc ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ ma maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn ta dans quelques instants sur le plateau de Thierno Décrypte ko Thierno ka a walawala. Abana peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o bana peu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jate minɛ k'a di masawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Voilà, maliyɛnw an seginna ka taa plateau ka tuguni nin waati in na an ni kulubilenikaw bɛ ɲɔgɔn na kulubilenikaw o tɛ yan commune 1 mɔgɔw kulubileni walima o tɛ de n'aw ni bɛ ka s'a fɔcogo la kulubileni Bulukasumbugu voilà sinon n ko tari quartier yɛrɛ tɔgɔ bɛ ye kulubileni ou bien soit dɔ yɛrɛ b'a kan kulubileni Bulukasumbugu kulubileni Bulukasumbugu parce que Bamakɔ yan quartier cayara quoi quartier cayara kojugu hali n taara bɔ quartier dɔ yɛrɛ kalama n t'a dɔn ko ka tɔgɔ dɔ fɔ a ma tɔgɔw ka ca i bɛ tɔgɔ dɔ yɛrɛ mɛn i kamana bɛ quoi i t'a dɔn k'o bɛɛ bɛ faba kɔnɔ yan o b'a jira faba ka bon donc nin waati in na kulubilenikaw bɛ n bolo maliyɛnw ko bari mun ni a dayɛlɛla u ka yɔrɔ la ko dusuma kasa b'u la kosɛbɛ u bɛna a fɔ ni ka ɲɛsin faamaw ma n bɛ ɲɛsin ma n fa i tɔgɔ ni jamu. Balima ni su i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ. ne tɔgɔ Bubakari Kamara ne de ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ kulubileni Bulukasumbugu b'a fɔ Asako Bul 1 Asako Bul 1 ne y'o ɲɛmɔgɔba ye donc su n'an sera o ma yan ka na parce que ko dɔ bɛ ka kɛ an ka quartier la min man d'an ye mais yan'an ka don kuma kɔnɔ i ka to ka kuma daminɛ i ye min fɔ an ka fini donbagaw ma min y'u sɔrɔ bi an ka cɛdenw an bɛ dugawu wallahi minnu fatura Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen amina ya rabi amina ya rabi Ala k'u bɛɛ lajɛlen ma amin amin Ala k'u kana
voilà comme il y a kuma la y'a fɔ cogo min u bɛ fɛ ka baara dɔ de dayɛlɛ Kulubali ni Bukasugu la Salifu ka fondation min tun bɛ yen n'o ye Albinoso ka fondation ye. Albinoso ka fondation fa bɛ Salifu ka yɔrɔ la. Salifu ka yɔrɔ la o sun yɛrɛ de u bɛ fɛ k'o de transformer k'o kɛ bari. U bɛ fɛ k'o yɔrɔ de yɛlɛma k'o kɛ bari. Bari ye jumɛn ye gulɔmi yɔrɔw tɛ yan. Gulɔmi yɔrɔw ani dongo yɔrɔw ani maison de passe. Maison de passe c'est à dire que maa minnu bɛ t'u yɛrɛ feere muso minnu bɛ t'u yɛrɛ feere o tɛ wa. Mais aw y'o dɔn cogo di est-ce que o dalilu b'a bolo. A dalilu b'an bolo an ye information sɔrɔ il y a 5 mois. A ye kunnafoni sɔrɔ nin y'a kalo 5 ye. Nin y'a kalo 5 ye. Juma dɔ fɛ yɔrɔ in kan ka dayɛlɛ. Kunnafoni sera ma wagati min na an yɛrɛ wulila sera an ka ɲɛmɔgɔw ma. A yɛrɛ wulila sera ka ɲɛmɔgɔw ma. N'u ye alimamiw ye. Alimamiw. Ani dugutigilaka ka kuma da u tulo kan. Kuma in fɔl'u ɲɛna u ko an ma ko bon an ye denmisɛnnin an kana taa ko kɛ kɛlɛ. An ka ko ɲɛɲini an ka faamuyali kɛ. O kɔnɔna la komi Bukasugu la an ka misiri o misiri bɛ yen alimamiw bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu fana bɛ diinɛ la olu fana faralen ɲɔgɔn kan association k'a misiriw la donc o denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ lakika la kuma in ye tiɲɛ kuma in ye tiɲɛ an bɔra k'a ye kuma in ye tiɲɛ ye wagati min na an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma juma selilen kɔfɛ an ka se yɔrɔ in na an ka taa lajɛ tiɲɛni t'a la an ka taa lajɛ kuma min fɔra n'a sɔrɔ tiɲɛ don ou bien n'a sɔrɔ kalon donc an seli kɛnɛ kan min yɛrɛ ta ye yɔrɔ ye an y'a sɔrɔ yen an y'a sɔrɔ yen mɔgɔw b'a la k'i kan kɔrɔta kosɛbɛ hali u tulo t'i la i ko k'i yɛrɛ jamu ne tɔgɔ Kamara Bubakar Kamara i ye bamanan ye ne bamanan ye bamanankɛ o tuma i b'a lajɛ ka to gangɛnɛlama dun bi il y a pas de problème n'i ma to dun bi i t'a to anw filaw k'a lajɛ ka nɔnɔ ni basi dilan ka d'i ma filaw tɛ se i ma ne bɛ kuma maaw tulo b'a la ka ɲɛ ne nɔnɔ ba de kɛ basi la bi k'a dun kosɛbɛ il y a pas de problème kuma b'i bolo kuma sisan nɔ an seli kɛnɛ kan an y'a yɛrɛ sɔrɔ yen a yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jabate an y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yen an n'a échangera bon o kɔnɔna la komi mɔgɔw ka ca misiri 5 de b'a yɔrɔ la u bɛɛ ka mɔgɔw bɔra ka taa kɛnɛ kan donc an y'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ si kana se fosi ma an ka essayer an k'an yɛrɛ minɛ bon o kɔnɔna la an n'a yɛrɛ kumana an ni Amadu yɛrɛ kumana o yɔrɔ la yanni an ka fɔ an bɛ kuma dɔrɔn polisiw nana parce que an bɛ se wagati min na polisiw tun tɛ yen polisiw nana bon an y'a ɲini polisiw fɛ réalité u kana se mɔgɔ ma parce que mɔgɔ ma se fosi ma bon polisiw y'a ɲini an fɛ an fana k'an jija mɔgɔw kana se cɛ ka minɛ foyi ma bon n'o bɔra yen fana an k'an jija n'an bɔra yan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ polisiw la ne ko ma baasi t'a la komi ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ min ye Kulubali denmisɛnninw ka association président ye ne ko ma ko baasi t'a la donc an ye denmisɛnninw continuer wagati min na an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma Asako kuru kɔnɔna la Asako kuru kɔnɔ a ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma Asako kuru kɔnɔna la an ka hakilinaw fɔ ɲɔgɔn ye an k'a bɛn o kan donc an ka o senfɛ an y'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ an fɛn fɛn filɛ nin a bɛɛ bɛ sigida de la aw bɛɛ bɛ sigida la sigida in na yan anw ye nin kɛlɛ daminɛ depuis bi ma se polisi ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna yan Kuri si b'a la a tulo bɛ n kan na an ye bari min datugu Bukasugu la a ka ca donc an tɛ se k'a permettre situation bɛ cogo min na bi Mali la an bɛɛ ye denmisɛnnin de ye diɲɛ bɛ ka taa cogo min anw faw ye min kɛ an t'o kɛ bilen bon e ka jateminɛ anw faw ye min kɛ anw faw ye mun kɛ an t'o kɛ cogo di an t'o kɛ cogo di an ka éducation arrêté la n'i ye denmisɛnnin ta bi tan o tan min b'i joué min b'i gulɔ min a ka ca ma a bɛ maa 7 maa 8 bɔ o bɛ ka taa cogo min an denw bɛ kɛ cogo di a kuma ka ca donc n'a fɔra o la ko fɛn bɛna dayɛlɛ an ka quartier la min bɛna fɔ bari min non seulement école so dɔ bɛ n'an b'a fɔ ko talibi ko yɔrɔ jumɛn bi talibi rappeur talibi ya ayi école so wade ne b'a ye ne kɔni bɛ dɔnkilidala dɔ o tɔgɔ ko talibi complexe kelen dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko talibi d'accord a tigi b'a dɔn kojugu Keyita don d'accord donc u ka école so a n'o cɛ ɲɛko kelen ni panpan a b'o de la yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ taa a ɲɛsinnen dɔ yɛrɛ a ɲɛsinnen dɔ ma dɔgɔtɔrɔso ma or que Mali yɛrɛ sariya papier kɔnɔna la a yiralen don yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ bari man ka dayɛlɛ o la ni nin bari in sigilen don yɔrɔ min na a b'o sariya bɛɛ a b'o bɛɛ contrôler
mais sisan ɲininkali mun bɛ ne bolo kamarakɛ sisan cɛ bɛna a ka bar dayɛlɛ a bɛna dayɛlɛ yɔrɔ mun na a yɛrɛ ka yɔrɔ don o tɛ wa ou bien a ka yɔrɔ tɛ de a ka yɔrɔ tɛ yɔrɔ ye Salifu ka fondation Salif Keita mais Salifu de kɔni y'a yamaruya d'a ma k'a ka taa yen effectivement donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ yɔrɔ mun na a bɛ yen nɔ légalement ou bien o tɛ de maintenant aw ka degun min n'a fɔ sisan de fait que a bɛna kɛ aw ka yɔrɔw la aw ka denbayaw b'a kɛrɛfɛ aw ka degun tɛ yan mais est ce que aw bolo aw kuma ka ɲɛsin sariya baarakɛlaw de ma c'est à dire que mairie walima justice ka taa aw ka yamaruya parce que ni cɛ kɔni bɛ e yɛrɛ ko kuma la ko a yamaruyalen tɛ baruw ka dayɛlɛ mɔgɔw sisow kɛrɛfɛla la k'o bɛ yen nka sisan ne hakili la n'o kɛlɛ kɔni bɛ kɛ a bɛ kɛ fanga bonda dɔ de la walima a ka sigida maa dɔ mairie olu de bɛ se ka aw défend nin ko in na parce que n'aw k'aw bɛ taa ɲɛsin cɛ ma directement o tɛna fɔ aw tɛ ka bɔ aw ka sira kɔnɔ wa. bon i filɛ ko min fɔ nin ye n b'a f'i ɲɛna n ka kuma kɔnɔna la n ko an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ ka da la wagati min na an y'a ɲini se ka na k'a ma. i y'a fɔ. polisiw fana sela a ma yen nɔ ko n'an bɔra yen nɔ an ka jija an ka s'u ma. kosɛbɛ. donc an tilalen ko Asako la an bɛn'a kan an ka taa parce que polisiw ka commandant min bɛ yan don Jakite a ko a ma an ka s'a ma a don kɔrɔkɛ filɛ nin ye a ko a ma ko n'an y'an kan di an k'an jija an ka taa a bɔ a sira an bɔra dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔrɔn an farala ɲɔgɔn kan ne b'a la Ture b'a la Alimami b'a la an taara se commandant ma a ka bureau kɔnɔ an y'a fɛɛrɛ fɔ commandant ye kɛlɛ tɛ anw ni yɔrɔtigi cɛ a bɛ fɛ ka fɛn dɔ de k'anw ka sigida la min tɛ kɛ donc Seru fana y'a jira an na diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sariya de b'a la n'i ye cɛ kelen k'a dayɛlɛ sûrement papier b'a bolo papier min bɔ yɔrɔ min na an ka ɲininkali kɛ fɔlɔ yanni ka fɔ an bɛ ko kɛ an ni cɛ sɔrɔla yen nɔ hɔrɔnya la k'an sigi k'an kan di ɲɔgɔn ma an ko a ma en tant que anw de bɔra k'an bɛ taa s'a ka yɔrɔ ma parce que yɔrɔ dayɛlɛ ma diya ye a k'i sigi a kan foyi fo n'a kɛra dimɔgɔ min bɛ sigi a la yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ tɛ maga a ka yɔrɔ aw fana y'o layidu ta ye an y'o layidu ta ye a yɛrɛ ko anw ma donc n'o don ale fana bɛ papier ɲini k'a jira an na yanni a ka yɔrɔ dayɛlɛ i y'a faamu an bɔra yen pour que k'a jira aw la k'a fɔ a ma yɔrɔ sɔrɔ ten a ye yɔrɔ sɔrɔ sariya de kɔnɔ voilà très bien o kɔnɔna la anw bɔra yen an minnu fara ɲɔgɔn kan quartier kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ an fana ka jija an ka tagama sariya sira kan o kɔnɔna la yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min n'an wulila ka se polisiso kɔfɛ o kɛra mairie Korofina mairie centrale la olu ko di an sera yen don min na a don y'a sɔrɔ maires bɛ grève la mais a don ni ala bɛ ko min na a ko tɛ tiɲɛ an ye maire sɔrɔ kuru kɔnɔ a ko ko Kamara an siranna dɛ i nana n bara tuguni n ko ɔhɔn n na nin bara wa an bɛ ɲɔgɔn ye sisan a don kɔrɔkɛ b'a la a ko di Alimami b'a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ saliba kɔnɔ maliyɛnw tulo b'a la maliyɛn a y'a partager a ka nin lamɛn nin ko de bɛ dugu kɔnɔ commune 1 ni o ye Kulubilenni ye Salif Keita ka yɔrɔ mun bɛ yen ni fondation tun bɛ yen nɔ fondation Albinos de tɛ yan o fondation yɔrɔ ko bar dɔ de bɛna dayɛlɛ olu de wulilen k'u jɔ o ko la a mɛnna u n'an bɛ ka na ɲɛfɔli de k'a la an bɛ k'u lamɛn donc an bɛ fɛ i ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye Kamara. Très bien donc maintenant an ni maire ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka salle d'audience kɔnɔ an donna kɔrɔfɔ la ka kɔrɔfɔ ɲɛfɔ maire ɲɛna maire yɛrɛ ko k'ale surprendra ale ye min ye réseau sanfɛ ale ye jama bɔlen ye maire ko k'ale surprendra kɔrɔ bamanankan na parce que an bɛ ka tudunkan de fɔ voilà donc ça veut dire que ale a balila la ka jama ye Kulubilenni na ka fɔ nin b'ale ka quartier kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'a kalama ne ko a man kan ka sabali ne ma nin kuma faamu ni fɛn bɛ ka kɛ quartier kɔnɔ ni ɲɔgɔn ko b'a la parce que a tun bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kojugu ye n'ale ko k'a balila ale la ale t'a kalama donc anw bɛ min nɔfɛ sisan parce que pour que nin yɔrɔ modèle ka dayɛlɛ maire ka autorisation de bɛ di maire ka yamaruya de bɛ di yamaruya in fana bɛ da papier min kan o papier in o de bɛ ɲini quartier kɔnɔ mɔgɔw fɛ n'an b'a fɔ o ma ko enquête de moralité c'est comme si quartier kɔnɔ mɔgɔw ka jɛn'a ye jɔn y'o kuma f'i ye fɔlɔ maire de y'o f'i ye maire de y'o fɔ ne ɲɛna k'a bɛ kɛ ten de ya normalement a bɛ kɛ ten tɔ de anw de bɛ jɛn'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka se ale bɛ yɔrɔtigi bɛ sɔrɔ ka se maire ma pour que yɔrɔ in ka se ka dayɛlɛ
maintenant en numérique à conversation kono ado merci signataire be ba ko Badian ko papier siralema ale ko atasi kale ko katasi ko parce que mi en cas de moralité ani yoro kan da la yoro mina c'est pas compatible donc papier ma bolu ka yoro la ka dama awu nga wasa ko papier ma bo ulu ka mairie la ka di ko ko bardele ango problème ta jusqu'à présent anga nga mo continuer anga na kele an bɔra yen an nana tribunal la commune tribunal la an nana yen an y'a a don muso min bɛ yen ne yɛrɛ de donna a kan procureur an ka foli bɛ bila yan procureur ŋana don a fana tɛ sɔn molobaliya ma fiyewu siga foyi t'a la n donna n ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna a ko a ma an kana mankan kɛ procédure de b'a la an k'a kɛ ten tɔ pétition o y'a sɔrɔ pétition banna parce que karamɔgɔkɛ fɛn ni fɔra depuis sunkalo ma jɔ ko yɔrɔ min na kɛ baari ye wallahi a fɔra ɲɛna don min na ko non n ka tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ɲɛna yan moi je suis le président fondateur de plusieurs associations musulmanes à Bukasum olu de wulila ka se ma n ka tɛ se ka kɛ mais u y'o to n kɔrɔ sunkalo kɔnɔ misiri nin bɛɛ filɛ u ye denmisɛnninw ɲini k'u bila u ka pétition kɛ k'a fɔ yɔrɔ in dayɛlɛli man di donc kuma lasurunyana d'accord an bɔra procureur bara ka taa sɔrɔ yɔrɔ in kɔni dayɛlɛlen don et sinon cɛ bɛ fɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ don min sufɛ papier t'a la autorisation t'a la o ye kabako ye a tɛ tɛmɛ o kan mɛ ɲɛsi Traoré kɛ ma Touré i Touré Mandemori o fara kan aw yɔrɔ jumɛn Mori ye Tombouctou Mori i Mandemori merci bien ko bien bi jamanadenw tulo b'aw la maintenant ɲininkali min bɛ ne bolo parce que Kamara bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔra ko mairie ma jɛn n'a ye ko cɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ bon ko bɛ situation mun na ne bɛ fɛ k'a dɔn an ka kɛ sa hali ni cɛ ka yɔrɔ dayɛlɛli aw dalen b'a la k'a fɔ est ce que a bɛna fiɲɛ dɔ bila sigida kɔnɔ wa est ce que a bɛ ko kɛ sigida kɔnɔ mɔgɔw la n bɛ fɛ k'o de dɔn fɔlɔ. I ka ɲininkali a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ yanni n k'i jaabi i ka hakɛ to dɔɔni n dɔgɔkɛ y'a fɔ ka n ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka surasiw ma walahi ala k'a kuma alijinɛ sɔngɔ ye amina yarabi baara mun na o y'an bɛɛ de ka baara ye walahi tiɲɛ don an bɛɛ ka baara don filanan an b'aw ka télévision so fo ouverture média o mun ye ni occasion in d'an ma an ka se ka na kuma nin kuma in kan pour que jamanadenw bɛ k'a ye u k'a faamu n y'a mɛn bi ta a kɛra minnu na olu de bɛna ɲɛfɔ sabanan n bɛ foli lase n'i y'a ye an bɛna an sigi yan ka nin kibaruya fɔ do de y'anw fana jukɔrɔma dondon dibila olu kan ka fo an ka sigida la o hukumu kɔnɔ n bɛ n'i ka kuma in jaabi a bɛ kɔlɔlɔ mun se an ka sigida ma n'i ye Salifu Keyita ka fondation ye a ɲɛsinnen bɛ an ka kin yɛrɛ a dɔgɔtɔrɔso ɲɛsin bɛ dɔgɔtɔrɔso de ma o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'i taara mais kɛnɛba dɔ t'a yɔrɔ la gudɔrɔn dɔrɔn de b'a n'a cɛ ka ɲɛsin a ma banabaatɔw dalen bɛ yen sisan muso jigibaatɔw bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen o kɔlɔlɔ kɔni mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye ne yɛrɛ ye denbatigi ye e ye denbatigi ye dɔgɔ in fana ye kabini a fɔra a bɛna kɛ baari ye baari bɛɛ b'a dɔn baari kɔlɔlɔ min b'a la fo ka taa dugu jɛ kojugu dɔrɔn de bɛ k'a kɔnɔ o kɔlɔlɔ bɛ suru dɔgɔtɔrɔso ka fɔ kojugu dɔrɔn Touré o tuma anw minnu bɛ taa dɔnkɛ la dun n ko dɔw bɛ taa dɔnkɛ la o tɛ taa kojugu la dɛ o dɔnkɛ jukɔrɔ fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ ala k'an kisi ouais mais le Mali est un pays laïque o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ jamana in ye bɛɛ ka jamana ye chrétiens b'a la minnu dalen tɛ ala la olu b'a la minnu bɔra ko ala bɛ yen olu b'a la i b'a fɔ chrétiens ni silamɛw donc maintenant aw ka kuma bɛ yɔrɔ min na o ye de fait que a bɛna kɛ aw ka yɔrɔ in yɛrɛ la parce que a ɲɛsin bɛ dɔgɔtɔrɔso ma a ɲɛsin bɛ aw siyɔrɔ ma aw tɛ k'a plaigner o de la wa voilà sinon n'a fɔra ko kojugu yɔrɔ don tuma dɔ la an bɛɛ bɛ to k'an den ka taa yen dɛ o hukumu kɔnɔ anw ye gafe dɔ ta
ka don du bɛɛ kɔnɔ ne yɛrɛ Ture mun sigilen filɛ yan n ka kumakan a bɛ komi n'a fɔ misiri duuru ka kumakan de filɛ nin an ka alimami de ka kɔrɔ ni alimamu bɛɛ ye réunion bɛɛ bi kɛ ne ka misiri de kɔnɔ hali su in na u sigilen bɛ k'anw lajɛ an b'a la ka kuma min fɔ o kuma kɔrɔ ye dutigi fɛn fɛn bɛ yen ne ye gafe ta k'a d'u ma misiri duuru in bɛɛ kɔnɔ a ye t'u ɲininka cɛ ta y'a ka so cɛ don baara mun bɛ k'a kɔnɔ an tɛ se k'a bali mais a man d'an ye a ka k'a kɔnɔ aw jɛna n'a ye an k'o fɔ wa aw ma jɛn n'a ye c'est-à-dire que diyagoya aw hakili kan ka ta bala merci o tɛ wa a ka du donc ni sigi mɔgɔ ma jɛn n'a ye a ka gɛlɛ ale ka se k'a ka baaraw dayɛlɛ aw bɛ fɛn k'o de fɔ dutigiw u y'u ka gafe ta u y'a sɛbɛn Ture a fɔ cɛ ye ne tɔgɔ ye nin ye ne bɛ n ka du kɔnɔ n tɛ sɔn an y'o fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye o kumakan de b'a to sigida ko k'an ma jɛn n'a ye bar restaurant chambre de passe o bɛɛ bɛ yɔrɔ in na dugu wuli yɔrɔ dɔ koyi o dugu wuli yɔrɔ ye dugu wuli yɔrɔ yɛrɛ de et puis an bɛ nin kɛlɛ in na nin kalo de bɛ k'a kalo duurunan de kalo duuru an bɛ kɛlɛ in na kɛlɛ in fana sigiyɔrɔma 3 an ye fɔlɔ sɔrɔ filanan de bɛ yen filanan in o de ka gɛlɛn puisque n'a kun danna dugu yɛrɛ ma n'a kun danna cɛ yɛrɛ ma o y'a sɔrɔ a dayɛlɛla depuis avril mais don min na an bɔra k'an jɔ an ko i ta y'i ka yɔrɔ ye mais baara in a kɔlɔlɔ ka bɔ sigida ma a kɔlɔlɔ ka bɔ ekɔlidenw ma denmisɛnninw ka éducation a bɛɛ de bɛ buruja fɛn min burujalen don kɔrɔlen n'i nana nin fara a kan kulubilennin tɛna kɛ kulubilennin ye bilen mais cɛ a dabali banna yɔrɔtigiya yɛrɛ a ko anw bɛ kuma n'an ko silamɛya ale fana ye silamɛ ye a ka sigida la an ka taa ɲininkali kɛ a bɛ seli a bɛ sun a bɛ jaka bɔ a bɛ hinɛ muso cɛsabatɔw ma jabate mais an ka kelen bila an hakili la silamɛ bɛɛ n'a ka wari ɲini cogo don a tulo bɛ n kan na dɛ ne tɛ nkalon da la mais an ka baara ɲɛna munna an ma baara k'an kun fɛ hali bi an sera o ma o kɔrɔ ye kulubilenni dama tɛ faransi dama tɛ États-Unis dama tɛ aw ka TV a bɛ lamɛn diɲɛ fan bɛɛ maa o maa bɛ se nin ko in na i ka an dɛmɛ pour que vraiment an bɛ baara mun na a ka se ka kɛ baara ye badabada mais juma nata o ye kɛlɛ wɛrɛ ye puisque a bɛna dayɛlɛ juma nata a bɛna dayɛlɛ juma nata à 22h a bɛna dayɛlɛ a ye carte d'invitation balancer yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ Makoja club a ye na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan 22h ka na a dayɛlɛ et puis yɔrɔ do garaw dɔrɔn de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mais anw fana b'a yira la k'a fɔ su in na aw ka plateau sanfɛ an ma ɲinɛ dɛ a bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ ye aw tɛ fɛ a ka dayɛlɛ fiyewu Kamara Ture kumana dɛ a kumana nka an bɛ kuma lase k'a fɔ mun fana ta ye yɔrɔ in ye n'a fana tulo banna yan ye bɛɛ ta ye o tɛ a fana bɛ se ka n'a fɔ yan nɔ parce que e ye kuma caman fɔ ne y'a bɛɛ nɔti i ko maire ko k'olu ma jɛn n'a ye ko sigidala kɔnɔ mɔgɔw ma jɛn n'a ye mun da ye yɔrɔ in ni o ye monsieur Jabate ye n'a fana mɔgɔ bɛ kuma na yan fana b'a yɛrɛ kama c'est-à-dire que c'est pour montrer notre impartialité k'a fɔ an diya maa kama anw bɛ ka kunnafoni jɛlen de la parce que jamanadenw de b'a juger aw bɛ ka mun fɔ jamanadenw tulo b'a la faamaw tulo b'a la procureur tulo b'a la magistrats an ka jamana ɲɛmaaw bɛɛ tulo b'a la parce que aw ko k'a ti fɛ de aw ka denmisɛnninw ka éducation ka tiɲɛ ko parce que ko baara ɲɛsin b'aw ma o tɛ wa parce que ko ni baara ɲɛsin b'aw ma a mɛn o mɛn denmisɛnninw laban min na to ka taa turu tiɲɛ n'u ma taa dɔn gulɔ min na u na to ka taa u ɲɛ damu walima ka taa dɔn kɛ aw ka sira t'o ye donc maintenant ko yɔrɔ in yɛrɛ ko a bɛna dayɛlɛ sini ou bien sinikɛnɛ sini sisan kɔni Ture kɔni kumana dɛ k'a tɛ dayɛlɛ a tɛ dayɛlɛ yan aw bɛna mun kɛ bien monsieur Cham Njaye Ture fɛn fɛn fɔ nkalon t'a kelen na ne yɛrɛ ni cɛ in an kumana kosɛbɛ Jabate monsieur Jabate parce que bi adamadenya ye fɛn dɔ ye mɔgɔninfinw b'a essayer aw mɔgɔ minnu bɛnnen don k'a fɔ k'u bɛ don aw ɲɔgɔn cɛ k'aw tiɲɛ
i n'a fɔ i ka émission daminɛ na i ye Jɛnɛba ka cas fɔ. Jɛnɛba wallahi u bɛ nkalon tigɛ o maloya t'a la bilen. Don min na an bɛ polisiso la Jabate ko a ma sigilen n'ale kun y'a dɔn nin b'a la a ti don a la. Kulo bɛ n kana ko n'ale tun b'a dɔn ko nin b'a la Jabate yɛrɛ ko ten. Jabate ko ten a kun ti don a la. o b'a yira k'a nimisara kɛ. I y'a faamu. Ne ko a ma n ko karisa n bɛ segin ka kuma kelen ka kɛlɛ k'a cɛ. Fɛn dɔ de bɛ yen i bɛ fɛ ka fɛn min kan ka quartier la a ti bɛn a ma mais n'i ko i bɛ insister k'a kɛ donc kɛlɛ bɛ jɔ a cɛ. Komi n y'a f'i ɲɛna cogo min sariya de bɛ fɛn bɛɛ la. Sariya bɛ fɛn bɛɛ la. Normalement anw ni e bɛnna nin kan en mois de mai je crois k'a fɔ en réalité i bɛ papier ɲini ni fɛn kɛla a la an bɛ bɔ a kalama. Fɛn ma fɔ an ye dɛ an ye fɛn ye de. Réseau social k'an ye carte d'invitation ye k'a fɔ club Magoja a bɛ dayɛlɛ le 20 août à 22h. A y'a sɔrɔ ne fari man di n na mɔgɔ ye a ci ma. U y'a ci ma wagati min na n yɛrɛ dabaliya b'a la n ko sisan nin ko in kɔni n yɛrɛ kɔni tigɛna b'a la. Tigɛna b'a la. Tigɛna jumɛn b'a la? Job ne ne bɛnna ko kan an y'an kan di ɲɔgɔn ma. Job tɛ dɛ Njaye. Kana dɔgɔ kɛ Job ye. Problème t'a la. Voilà ko Job ye Tarawelelakaw ye. Njaye ye Jaralaka ye. Ayiwa. Ni n da kɛ Tarawelelaka ye ne y'a f'i ma dɛ. O don basi t'a la. Ok. Donc sisan e ni ne bɛnna fɛn dɔ kan an y'an kan di ɲɔgɔn ma devant les autorités. I y'a faamu anw yɛrɛ y'a kan di ma magama n'a y'i sɔrɔ a don min na i bɛ ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ hali gabakuru magara ka ko la k'a daminɛ 5 mois fo bi an y'a dan hɔrɔnya la ye. Ni fɛn bɛna bɔ a kɔnɔ kan k'o hakilina ɲininkali kɛ tiɲɛ tɛ o hakilina ma kɛ fo anw de nana ye réseau social kan k'a fɔ ale bɛ fɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ juma n'o ye sini ye à 22h. Anw fana b'a kɛ mankan ye. M'a f'i ɲɛna n k'an ye papier bila ka taa yɔrɔ min papier kan ka taa yen n'o ye mairie polisi ani justice la. Papier taalen yen nɔ an seginna ka papier dilan tuguni bi papier bɛ taa sini papier in ko maa m'a sɛbɛn dɛ ordre dira ne ma ne de k'a sɛbɛn min b'a kɔnɔ n b'a garandi f'i ɲɛna fila t'a kɔnɔ anw ye lettre fɔlɔ ci autorités ma nin ye k'o rappelé de k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ kelen in don n'o ye bari dayɛlɛ ye an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ wɛrɛ fɛ sini an tɛ se cɛ ka yɔrɔ ma an bɛ bɔ i n'a fɔ an ye fɔlɔ kɛ cogo min an b'an ka dusumakasi jira a man d'an ye parce que n'a y'a sɔrɔ bonyani bɛ ko la k'a fɔ papier sɔrɔla je répète je b'a bila condition na n'a y'a sɔrɔ papier sɔrɔla mairie kun kan k'anw wele k'a fɔ papier dira kalo waati parce que anw de kɛra sababu ye fɔlɔ ka mairie bɔ a kalama. Donc mairie yɛrɛ tun t'a kalama aw ka a ka ɲɛɲini na. Voilà mairie tun t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ cɛ bɛna yɔrɔ dayɛlɛ donc n'a y'a sɔrɔ papier sɔrɔla mairie kan k'anw wele k'a fɔ a ɲɛna o y'a fɔlɔ ye en même temps la police qui joue l'organe de régularisation. Mais ni mairie ko aw ma par exemple an ka kɛ m'a fɔ mairie bɛna kɛ dɛ nka ni mairie ko non ko papier tun b'a bolo aw nana waati min na olu yɛrɛ tun t'a kalama est-ce que prévu b'aw bolo wa? Prévu b'an bolo. Prévu b'aw bolo la? Prévu b'an bolo la parce que an bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kɛ an b'a matérialiser n filɛ ka lettre fɛn fɛn ɲɛna nin papier b'a bɛɛ la n filɛ ka fɛn fɛn ɲɛna vidéo b'a bɛɛ la mairie kumakan bɛ yen n'o de bɔra la sa ni cɛ ko k'a bɛ yɔrɔ dayɛlɛ sini juma bɛ seli dɔrɔn an bɛ bɔ misiri la an tɛ taa so dɛ. A tɛ taa so? Ayi an bɛ taa an ka dusumakasi yira da la k'a tɛ dayɛlɛ. a tɛ dayɛlɛ maga kelen tɛ k'a kan maga tɛgɛ foyi la cɔri n'o de tɛmɛnen kɔfɛ anw bɔlen ko sini tilegan fɛ sufɛ ni cɛ de taara k'a bɛ taa yɔrɔ dayɛlɛ o la sa donc tigɛna bɛ na mun bɛ na jɔnmaya
tigana no bura tigana be boye jomaya bena subhanallah donc ati fe on atanga moblu jo kata shishamia haywa jamais ita do fodi donc c'est ça dumi kono parce que il faut anga tie fo nyoko ko ni kuma kele mi fo kele ne do anga quartier ko fendema do be anga aka dabla anga quartier aka dabla bari jo ka anga quartier la vraiment an yɛrɛ fɔ hali a numéro ka sigi la autorité fɛ an bɛ fɛ ka dabila an tɛ k'a kan kun fɛ dɛ bamananw ka dalen don sanfin yɔrɔ jan fɛ n'i y'a natɔ ye i bɛ mun kɛ n'i y'a dɔn i tɛ se ka boli ka da k'a to i b'i protéger donc ko in bɛ ka taa cogo min ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ n bɛ kuma sur le contrôle de Touré sini n'anw ka setigi bɔra ye ayiwa n'u taara dayɛlɛ su fɛ n ye min f'i ɲɛna lettre kelen kɔnɔ n ye nin kelen de sɛbɛn lettre kɔnɔ ni min bɔra a kɔnɔ autorité b'u sigi a kan a tɛ tɛmɛ o kan kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo Kamara maliyɛnw tulo b'aw la faamaw tulo b'aw la et puis ni numéro mun fana bɛ se ka bila faamaw b'aw contacter walasa nin kana taa laban kɛlɛ dɔ la an ma segin mun Ala k'an kisi donc ni fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na u na weleli kɛ k'aw wele kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo i bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni téléphone numéro ye inchallah cɔrɔ n bɛ foli kɛ fɔlɔ ouverture média mɔgɔw ye vraiment u k'an wele k'an sigi ka hakilina dɔ nin ka ɲi kosɛbɛ jamana ma parce que kuma dɔ n'aw ko n'aw tɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca Ala fɛ aw dusu bɛ kasi ɲɔgɔn kɔrɔ kosɛbɛ donc aw ka nin studio nin sinon télévision so nin ka kunnafoni ɲuman a tiɲɛ k'a fɔ kosɛbɛ vraiment c'est très bien o y'a fɔla filanan ye min ye ça c'est le quartier Kasumbugu Kulubileni Bababugu anw quartier saba de bɛ nin yɔrɔ in na mais a bɛ fɔ a quartier bɛɛ ma Kasumbugu anw ye hakilina sɔrɔ an quartier saba a alimamiw a denmisɛnninw a dugutigiw u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama i y'a faamu donc an ye farali min kɛ ɲɔgɔn kan nin na fɛn caman b'an ka quartier kɔnɔ mankan b'a la ma deli ka s'i ma yan wa fɛn caman bɛ yen wallahi n kɔrɔkɛ filɛ nin ye an caman sen dalen don a kan wallahi n'an y'an sen bɔ a kan an bɛ kuma min na bi a tɛ kɛ a kana aw sen bɔ a kan n b'aw deli an bɛ ka taa cogo min a laban min na Ala kana kɛ mun na e ye denmisɛnnin ye kosɛbɛ n y'o ye ne ye denmisɛnnin n bɛ se k'a fɔ n kɔrɔ ye denmisɛnnin a k'a hakɛ to kuma ta dɔn parce qu'on est de la même génération n'a fɔra ko quartier kelen kɔnɔ anw tɛ se ka bɛn ko kan ko fɔ anw de bɛ taa ka bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ kuma bɛɛ ni maa wɛrɛ de bɔ quartier wɛrɛ la fɛn dɔ tɛ bɛn quartier la a bɛ k'anw ka quartier la o cɛ ka jugu a man ɲi pour que ka kuma surunya anw ka quartier la désormais min y'a ballon-tan-yɔrɔ kow ye parce que u bɛ fɛ k'olu minɛ caman minɛ Kulubileni Bulukasumbugu les places publiques là a bɛɛ feerelen don u y'a bɛɛ feere bilahi a bɛɛ feerelen don e bɔra o bɛɛ kalama papier b'a bɛɛ la papier b'a bɛɛ la n bɛ ka min f'i ɲɛna bi je parle avec des preuves ne ka dɔgɔtɔrɔso moi j'avais 8 hectares dugutigi kɔrɔ b'a kalama hectare 8 e ka dɔgɔtɔrɔso Asakobulu 1 o ye ta de ya communauté ta don ne b'a la communauté i b'a la tiɲɛ don hectare 8 bi b'a dɔn joli bɛ yen ala tɛ 800 mètres carrés bɔ Allahu akbar u y'a bɛɛ feere subhanallah ne nalen kɔsa in na n y'a ɲini tɔni min bɛ yen hali ni fanga tɛ se n'an wulila ka giribuya kɛ faama minnu ni ONG ɲɛkɔrɔ pour que k'an dɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla quartier kɔnɔ k'a fɔ taa Alifariku ONG la ne de y'i bila ka taa n taara alhamdulilayi n bɛna fɛn sɔrɔ wagati min na papier sera mairie la a fɔra ko ne bɛ ka dɔgɔtɔrɔso la kɔni k'a bɛɛ tɛ ne ta ye n bɛ ka 800 mètres carrés min fɔ dɛ o min bɛ yen k'o min korilen don k'o bɛɛ tɛ ne ta ye u ye papier bloqué f'an filɛ yɔrɔ min na bi donc c'est pour te dire que ni Bulukasumbugu tɛ a kɛ centre ville la
a kuma bɛ caya. D'accord. Donc sisan nɔ an kɔni bolo ka sugu k'anw bɛɛ n'a kan. Bari a tɛ dayɛlɛ yan. A tɛ dayɛlɛ. Wa n bɛ ka min f'i ɲɛna a bɛ daminɛ ni majuscule a bɛ laban ni point ye. Bari in tɛ dayɛlɛ. Aw tɛ jɛn n'a ka dayɛlɛ a ka sigida la. Fewu. An y'a to a la wa. N y'o kelen fɔ maire ye. N y'o kelen fɔ police la. Papier ko tɛ dɛ. U ka taa di yɔrɔ yɛrɛ. Bari in bɔra yɔrɔ min na ka sanw bara. I b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ b'a la. Bari in bɛ ACI de kɔnɔ. ACI 2000. Comme on a l'habitude de dire, ACI 2000 in dabɔlen don yɔrɔ min kama c'est un centre commercial. Et qu'au bout, kana n'o ye là où il y a que des habitations seulement. Habitations seulement. Ne e ka titre foncier b'i bolo. E ka titre foncier, je suis d'accord. Hein. Il y a kuma dɔ fɔ i ka kuma daminɛ k'a fɔ k'an bɛ jamana ko pays laïque je suis d'accord. Mais au laïcité in kɔnɔ a bɛ fɛn ɲɛna. E ka liberté bɛ da yɔrɔ min na ne ta bɛ da. Kosɛbɛ. C'est à dire an kana yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan. An kana ɲɔgɔn sen. Bɛɛ ka taa bonya, bɛɛ ka lajɛ ka bɛɛ ta bonya. Kosɛbɛ. O sariya kelen b'a fɔ ɲɛna ko aw kana bariso dayɛlɛ même à 1 kilomètre d'un centre hospitalier. Ni ni ɲɔgɔn cɛ a cayalenba ye 40 mètres ye. Banabaatɔ bɛ lafiya cogo di? Complexe scolaire in bɛ yen nɔ n'o ye talibi complexe scolaire ye a écoleden bɛɛ bi bɔ yen nɔ de ka na tɛmɛ selfu ka albinosi u bɛ fɛ ka yɔrɔ min kɛ bari ye ka na tɛmɛ o da fɛ ka na sanni kɛ Asako bolo da la. Pour plus d'information so min ɲɛsinnen don ma ka taa baba fɛ Aïdara Ousmane Madani Aïdara ba de logelen don. Donc ye min f'i ɲɛna kuma kelen in don anw nana yan kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen nka bɛ kuma la dɛ. Mais o to dunga ye nka ye. Nka bɛ kuma la dɛ. N'i ye n bonya n b'i bonya nka n'i ye n dɔgɔya dun i bɛ sabali. Ani tɛ sabali n yɛrɛ b'i dɔgɔya donc n bɛ bɔ kuma la. Ok Kamara merci beaucoup vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan. Numéro ko fɔ. Numéro ye jumɛn an bɛna tila ka kɔrɔfɔ laban di. Voilà numéro bɛ yen nɔ numéro b'ale bolo numéro bɛ ne bolo Asako bolo numéro bɛ yen mais n'i b'i fɛ k'an fɛn fɛn sɔrɔ. A ka collectif ka numéro ye jumɛn ye? Numéro kelen de bɛ di sisan ni mɔgɔ mago bɛ aw la sisan faamaw mago b'aw la pour éclaircir encore ka se ka situation. Ok ale ka numéro di. Merci. D'accord donc maintenant kɔrɔfɔ laban bi fana bolo turu ye ani téléphone numéro. E fana ka kuma ye mun ye ka ɲɛsin nin na ko a ko bari in tɛ dayɛlɛ si. O b'a yira a tɛ fɛ mobile ka taa jɔ yɔrɔ in na. A tɛ fɛ ka muso sexiw ye. Muso sexiw minnu bɛ tɛmɛ bari in da la komi anw denmisɛnninw ta yɔrɔ don kuma dɔ la koyi mais ne yɛrɛ y'a tali dabila n bɛ kulonkɛ la dɛ ne ta ye tuguni n y'a dabila a kana kɛ dɔ yɛrɛ mɛ sɛbɛ la donc mun bɛ bolo nin na pour que autorité k'a minɛ ba la aw ka se ka dɛmɛ a la a ko tiɲɛ ka dɔn walima aw ni Jabate yɛrɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya sira mun kan mun b'e bolo. Voilà kuma in a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ. N dɔgɔkɛ yɛrɛ y'a dossier yɛrɛ bɛɛ fɔ n t'a fɛ ka sigi a bɛɛ lajɛlen kan mais déclaration mun bɛ an bolo o ye minnu bɛ an kɛrɛfɛ dutigiw don bi aw ka plateau in sanfɛ o bɛ kɛ sababu ye ka kuma in mɛn. Kosɛbɛ. Dɔw fana u y'a fɔ basa kɛlɛ i kana négliger n'i ye basa kɛlɛ négliger basaw panpantɔ mana taa bɛn biɲɛga la tasuma bɛ yen kuma kɔrɔ ye dɛ o y'a sɔrɔ i ka so b'a kɛrɛfɛ so in bɛ taa gɔngɔn fɛ an ka kɛlɛ fana y'o ye. Ala kana kɛ ten. donc minnu b'a lajɛ ko basa kɛlɛ don u kana fara an kan. Sabanan jeunesse dɔ bɛ yen divergence u bɛ s'u ma ka n ka kuma in kɔsa fɛn dɔ kama olu fana kana fara an kan puisque sigida don sigida ni k'i b'a lakana fɛn caman de b'a kɔnɔ n'i m'a tigi dɛmɛ a mɛn o mɛn i bɛna tiɲɛ d'a ma. Autorité bi ne sewara aw ka plateau in sanfɛ u sigilen b'u ka salon kɔnɔ u ɲɛ b'a anw na. Kosɛbɛ. Nin kɛlɛ in ne nin dɔgɔ y'a daminɛ nin y'a kalo 6nan de ye su in na dɔw ka tile fɔlɔ bɛna daminɛ juma mun y'o kɛ an ye kɛlɛ in gagné. Kɛlɛ in gagné ye mun ye kalo 6 ɲama sɔrɔ de an bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ mais bari in datugulen don
chambre de passe in datugulen do foyi ti ka kono a dayele a bi c'est une perte mu yoke ay kala mun ke donc autorité kana faranka chouina à travers votre plateau pour que parents ka continuer bada angon ma ka foyi ti muna sharia de batura d'accord hukumu kono mbaw fo ka wali nyuma do biye dombaye biyanga 31 fanaye sankura mina damine anga damine herala barko kuma 0 mina rabi aka téléphone numéro jumé anga téléphone numéro 7 647 29 67 orange 7 647 29 67 Malitel 69 65 38 42 ayga numéro kadine fa nere togo Aliou Chambou Touré d'accord et Touré merci beaucoup amba foka wala nyimando kamara ambi fana foki wala nyimando ambi commune 1 sigiba ba kringile na foka 12e arrondissement chedum vo ka foli la se commune 1 tribunal barakela ma ka 16e arrondissement foni o nyambele ka yoroy ka commune 1 barakela be fo commune 1 sigibaw anga impôt barakela mun bi commune 1 na ko fana fo kosobe bulka sombugu jeri bugu titi bugu fo ta kulublinina amba befu be mama bo mala fo bangoni anga fo bi blube ni wati na ere bora kaye ni collectif mo na ni fle ni sigiba mo de kulublini sigiba mo wolle fle ko yoro de bina dele ka nyeshu na to ko Makoja club donc akumbi AC 2000 là donc li jabate ka yoro do donc ko o de bina yelema shini kulublini na salif ka yoro anga salif blini wala suna kana dibi parce que fado donc salif keta salif donc odo ami aga de gini ka fe wala anga blini waka anga da salif keta ma en fado vraiment parce que boya be ko bela voilà donc parce que en fado peut-être a reflom so ko fama on dit c'est ka fa on se va va vio mai donc maintenant ami aga de gini ka fo yoro la donc salif keta ka yoro ni we anga mali dungi da la bangi maintenant abi sente kono donc ale de ka yoro do donc Makoja club abi ka dayele shini club le ni mo de wuli ka joke ni akalo woro e ko yoro ndi dayele akera nyogon trabasoli ko sobe ko sisa ko lu balla ka yi réseau ka ko yoro ngoni ka ouverture ko shini do ko mawbina ta ka katkatu joye kata boisson mi ko klonge ka donke ko sobe nunde ko kon dike fiu ngoni ambi beka blala mi sigi korofoka ka ira ka fo ni wati na al ni Makoja club mo were club bana wira be na plateau ka yami beka ma amu fana lame mune wu blandina u fana ga daluye jumenye tari gafe do bu buluwa parce que nunu ngo ku tra mairie la ka fro ko gafe ta bulu gafe do bo buluwa o gafe jumenye sigida mo ko ma jenai ere bulu obna ni ndela ka hera surala wa ni sigi nyo ko ngo ko ni mada ko ni est ce que hera bo ko fe donc malien on bia bekama amba fo ko ni kulubli ni mo ni ko ngoni vraiment na labana chuko inshallah amika keneka alnu ko kanga ya keneka on bi tay juste pour couvrir ka sega ira o jamana duna amanga famo fo ko wala yimando ka nga jamana tuku fo ka karamo be fo ko wala yimando ka takay fo kidal ami malien be fo ni yoro ko fo le nuna ka yere ko na fo ndila nyogon fo ka fo li bla banjugo dante ni o maison de la presse nyamay amba fo kosobe ka kuna fo ndila be fo ouverture média la ya amba fo e anga je albi anga dwoke anga flitik la ko ni o les forces armées maliennes anga chedon woni malien boni vraiment anga chedon ma ta ani duru utara bebbe manchuka ya le ko ka se ka bombe de do mobile la o mobile do de explosera chuko do la donc akira tirili donc sababu la anya e ka fo onga surasu mata ani duru ko o neturala mamumbe ko lu banana ka beta matana ko munu mu juguyale do anya me ko sani na chuko ko ma kono do de kunta jugame donc amba fo alaka olu noya tandurin malien amba fo alaka hinewula la ko daro nema an yara ay chuko muna ni chef d'état-major ka communiquer ako ko provisoire o ba ira ka fo folo matandu to malien agelera anga chedew anga na nyunu ko anga sama dowla o be nin dugu nunu na anga dugu do boni anga dugu di fla dugu do mali dugu do ande se ka fu ka boy o be ka anga jamana do ne lakana jugu de be manka anga na to jugu ka sana fiyo anga na nga sora su kelindo anga deme akli nyana mawla anga deme dowla anse do an akli nyana maw anga demula wa ma fa nga chedo nyi fana ambu ko bi ambu ko shini ube sa yoro on betuli malien alaka jamana inja alaka mbe kelema alaka malitanye chorno nje bi bekelengele na fo afana bawna do ko na korkew mbe do ke alibi ambe ni ndumba barkama munala ka kama herey amen merci à toutes et à tous
a k'an bɛn waati wɛrɛ. Merci. A banna pewu pewu awɔ aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gazuwali ɲuman tulu ni bolimafɛnminɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka san. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre Vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner, ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture. Seulement 20 000 francs CFA par mois. Vidéoconsulte, sponsor officiel de votre sécurité. K'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔ sabati ka na ni américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a ka ɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka donna ye an ka ban Maliba kɔnɔ. Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye américains ka dun ka faw taasiraw la boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la. Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛnya yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a ka ɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Américains u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko quaker. Magic Mega Store u daga bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52. Magic Mega Store
Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, madame. Monsieur Koulibaly. Ok, madame. Monsieur Koulibaly. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ Cosmetics.